I cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku naszej przygodówki Secret Files 3, czyli Tajna Akta 3, trzecia część, Tunguski. Tak, trafiliśmy, cały czas jesteśmy w śnie Niny, musimy obudzić tego tutaj Araba, w sensie obudziliśmy go w poprzednim odcinku, ale on nam ucieka i musimy tak zrobić, żeby dowiedzieć się, jak on ucieka, żeby za nim podążyć. Myślałem, żeby to zdjąć znowu. Można to zdjąć? Nie. Aha, czyli zostawię to. Wiecie co, no nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, co by tutaj pokombinować jeszcze. Pełne wody. No właśnie, chlusnęliśmy go w poprzednim odcinku wodą, no ale on tylko się tyle co obudził i... Obudził się i tutaj nam gdzieś zwiał. Więc wiecie o co chodzi. Sklepowy znak. Właśnie przydałoby się właśnie... Fajnie jakbyśmy mieli taką rybę, to, bo tam jest kot i ten kot jest głodny. Tylko jak to zrobić ewentualnie? It says no street musicians after nightfall. No tutaj to nic nie mam takiego. A, bo to wiecie, to tego wydłubać się nie da, tej ryby też, nie może jakąś linę. Kapustą walnąć. Szlak by trafił, dajcie jeszcze ten miecz, zobaczę. No nie. Tu mamy telefon komórkowy, ale to... A czemu I tak? can't call anyone. I heard they had really crappy reception in the 15th century. I could give the residents a little taste of the future with one of the ringtones. Aha, dzwonki. What are you thinking? Read the damn sign! People are trying to sleep! Get out of here! Yuck. Te! Wnętrzności ryb. Aha, czyli tak... Lucky No, that no. crap didn't land on No to bardzo dobrze, bo bardzo potrzebuję tego. Only a dream, it's only a dream. Zbieraj te ryby. Nie gadaj. Dobra, jeszcze coś tutaj spadło, albo mi się wydaje? Nie. Nie, no idealnie. Dawać tutaj teraz temu kotu. Tylko w sumie nie wiem, nie mam pojęcia, w jakim celu mielibyśmy dać. She looks hungry, but I don't really want to feed her. A co chcesz zrobić? Co ty chcesz tutaj kombinować z tymi rybami? I Posolić? put some of the leftover fish in the mask. A czemu? Matko, teraz? You just can't resist this, can you, little pussycat? Jo. And you're mine now. A, dobra, złapaliśmy kiciusia. Ale na co nam ten kot potrzebny? Poczekajcie. Może go podgrzać na kominku. Nie żartuję. Tu nic nie mogę zrobić. I might need the fish bones. Mhm. Kurde, jeszcze sprawdzam wszystko, bo wiecie o co chodzi. Na cholerę mi ten kot w tej klatce, serio. Cholera? Nic, muszę tu popróbować trochę, bo też za bardzo nie wiem. Alejka, pokażcie, a tu? Co to jest? Ławka, znak, przejście. A czemu mielibyśmy tego kota gdzieś tu wypuścić? If I let the cat go now, it's not going to help. If I let the cat go... If I let... Mhm. Nie wiem, słuchajcie, do czego miałby być ten kot nam tutaj potrzebny. To ciekawe też jest. A tutaj na przykład? Co tutaj jest? Balkon? Wózek, odlew, ładunki. Nie, no to by było głupie. No po co to wszystko tu? Chyba, że jeszcze coś połączyć z tym kotem. I might need the fish bones. No. Ale spróbowałem już chyba wszystkiego, tak? Pokaż.
I don't think it's a good idea to wake him up yet. First, I need to make some preparations so he doesn't escape me again. At least so I can find his trail if I do lose him. It might help me track his route, but as it stands, the ash won't last more than a few minutes. Perhaps I can find a better use for it. No właśnie, to jest za krótko. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, o co chodzi z tym kotem. Na co ten kot nam tutaj potrzebny jest? To po prostu obłęd jakiś, nie? Nic tu rozpuszczać już nie mogę. Może jeszcze, słuchajcie, gdzieś tutaj muszę dać, to ten kot mi gdzieś tu pójdzie, albo jaki czort? Wgłębienie, cela, kominek. Bo na niego te ryby? Tak. I'll put some of the fish leftovers in Anne Nasir's pocket. I'll be sure to keep some for later, too. No ale to co, ten kot... Czekajcie, no i co? Po co mu te ryby? Teraz go chlusnę wodą? Dobra, może coś z tego będzie. Oh, alright then. Pewnie chodzi o to, że ten kot może mnie... Co? Doprowadzi, czy jaki czort? What was that? Why is the door open? By Allah, what is going on here? It seems that the Prophet has granted me mercy. I should take advantage of this opportunity. Fortune favors the brave after all. He should lead me straight to his paycheck, to the buyer, and to the amphora. I'd better keep up. I have to find his trail again. No i teraz jak wypuszczę kota, to on mnie... Fleabag better not let me down. Good girl. Follow the fish. No i? Prosto. Idealnie. Apparently, Anne Nasir found the fish in his bag and threw the stuff away. At least it proves that he actually came this way. But which of the 3 exits did he take? Zaś znów... Same old. This is one repetitive dream. Perhaps I'll bore myself awake. But still, so long as I'm getting closer to this amphora from Alexandria, at least now I know part of Anne Nasir's escape route. Now I need to come up with something to make sure I don't lose sight of Anne Nasir in the second alleyway. Serio? Dobra, no to... Chodźcie, zobaczymy tą alejkę kolejną. Czyli poszedł prosto. Co tutaj można zrobić ewentualnie, żeby go nie zgubić? Dziura. There's a hollow in the ground that runs the width of the alleyway. The ground's set a little lower here. Aha. A passageway to an adjacent alleyway. I don't know which exit Anne Nasir is going to escape by. Until I find that out, I won't make a habit of dashing aimlessly around narrow, labyrinthine alleyways. I bet I'd just get totally lost. Pewnie tak. Tutaj nie przejdę, czyli tu są po prostu drabina jeszcze, no. I'm not superstitious. I would accept a check for 13,000 euros with my left hand while standing under a ladder near a black cat on Friday the 13th, and I would laugh while doing it. To może tę drabinę tutaj do tej dziury, nie? Gdzie tu można by było ewentualnie tę drabinę dać? A może ten popiół tu wylać? Nie. Do dziury. Co tu można by było dać? Wodą? O, woda? No i? Now, all I need to do is wait a little while. No to teraz zrobiłaś lodowisko i to niezłe. Się poślizgnie. There, it's frozen over. Ale do czego nam to zamrożona każuła, chciałem powiedzieć. Kałuża. Do czego to? No muszę tu popróbować, bo nie wiem o co chodzi. Co my tu jeszcze mamy? Kwiatuszki lawendy, nie inne takie pierdy. Miecz i sól. Ale sól, no po to zamroziliśmy, żeby teraz... No bez przesady, nie? Co z tą drabiną?
To chyba wszystko, bo... Slippery. No właśnie, ślisko, ale... Slippery. Czy mogę jeszcze nabrać trochę śniegu? Mogę. I'll take some snow. Dobra. I teraz tak, czy ta drabina może się jeszcze na coś nam tutaj przydać? Poczekajcie, kominek, znak drogowy, tu nie. No niekoniecznie, a tu? Też nie. Co mi to dało, powiedzcie? Że ta drabina, gdzie by to ewentualnie tą drabinę? Na tym lodzie? Co? O co chodzi? Chyba, że jeszcze coś tutaj jest, a ja po prostu przeoczyłem, tylko oprócz tego przejścia. Wiecie, może tak być, że jeszcze coś tu jest. Tylko nie widzimy, albo ja nie widzę. Same przejścia, naprawdę, tylko przejście, wejście. A jeszcze sprawdzę coś. Tak, nie ma nic. Perfectly smooth. Idealnie gładkie, tak? No już tu wszystko sprawdzałem, tak? Czy jak? A może drabinę z czymś połączę? Nie. Z tym telefonem też sprawdzę, bo różnie może być. I'll tie the clothesline to the poker. Do czego ta drabina? Na cholerę ta drabina tu. Dach, komin. To wiecie co? A wooden ladder. Here we go, again. I've got the first part nailed. Let's see if I can tidy up the rest and find the amphora's buyer. To co, on się tam poślizgnie, tak? Aha. Dobra, przeszedł tu. Czyli How to... unexpected. He escaped and closed the gate. Serio? Dobra. Kolejna alejka. Alright, here we go. This time I need to find out which of the 3 gates in the courtyard An-Nasir took. Jesus. Czyli trzeba było po prostu po tym lodzie, on tam wolniej po pewnie biegł i dlatego o to chodziło. Ladies and gentlemen, which mystery door will Nina, the in all likelihood widow from Russia, pick today? No zaraz zobaczymy. Brama. A passageway to an adjacent alleyway. I don't know which exit An-Nasir is going to escape by. Until I find that out, I won't make a habit of dashing aimlessly around narrow labyrinth. Dobra. Słuchajcie, czy ja tutaj mogę gdzieś, nie wiem, tę drabinę dać, albo co? Czy tutaj coś jest? Pokaż. Coś tu musi być, słuchajcie, to nie może tak być. I don't know which exit An-Nasir is going to escape by. Until I find that out. A passageway to an adjacent alleyway. A passageway to an... Nie, tutaj musi coś być, tylko ja tego nie widzę. Na pewno coś jest. Oprócz tej bramy tu. No bo tak to bez sensu by było, nie? Brama, brama. Krzak. I tutaj też brama. Wyjście.
Pokaż. Kurde, no i słuchajcie, nie ma, ale jaja. No to... O! Okay, I'll dust some ash onto the gate handles. Na klamki? Aha. No dobra, no to też jest jakiś sposób. Wtedy zobaczymy, która klamka, no nie? No dobra, no to niech będzie. Chodźcie, idziemy, chluśniem go wodą. Będzie. The ash on the gates should reveal where Ann Nasir went. He won't get away from me this time. No i? Chyba to. Bo taka widać jakaś. It's obvious. Ann Nasir smudged the ash on this handle. Shit. Again? Serio? Ej, bo to nie jest już I've fajne. done this before. To już nie jest fajne. Co How tutaj am I jest? supposed to follow Ann Nasir's trail now? Fuck. Wyjście po lewej, rura, No, Ann Nasir's too fat to get in there. kanał. The canal's frozen over. Okej. Przejście. A passageway to I tak, czyli chodzi o te po prostu o lewa, prawa, weranda. Someone swept the path outside this house very neatly, but a lot of snow has collected on the roof of the porch. I can't reach it. No bo trzeba pewnie drabiną. No, and I kanał, wyjście. No to... Nie ma tutaj nic w tych oknach. No to dawaj tę drabinę tu. I'll just clear the snow off this porch. Będziesz wiedziała, w którą stronę Now pobiegł. Ann Nasir will leave footprints for me to follow when he crosses the bridge. No to też jest jakieś wyjście. No dobra. Niech będzie. Za dużo łażeń. Ground set a little. Za dużo łażenia uważam, wiecie? No ale dobra. Grę trzeba przedłużyć, prawda? The snow will keep him from a clean getaway. No i? Perfect. Ann Nasir ran off to the right, so he must have taken that alleyway. You're alive. My gold! Quickly! Si capisce. My master keeps his word. Wait here. Żeby go nie zabili. Give your master my thanks. Salam alaikum. Peace be with you. Farewell. So the amphora is in this house. I'm curious to see who lives here and has such an interest in ancient Egyptian artifacts. No dobra. Master, what is so special about this amphora? One need not know everything all at once, my pupil. I could not avoid glancing inside. It contains a scroll. Master, what do all these mysterious symbols mean? Why did the city watch arrest the Arab? Because of that amphora? Mamma mia, one day your curiosity is going to cost you your head. You're here because you're young and have two strong arms. You can pump the bellows and stoke the fire. But I'm also here to learn. So please, tell me what's written on the scroll. Otherwise, I may have to ask someone else. Imbecile! You ought to learn to hold your tongue. But all right. Youth brings questions, age brings answers. Are you familiar with Archimedes? Forgive me, Master. Idiota! Why should I give you answers that have no meaning to you? Archimedes was a great Greek scholar. He wrote the solution to a mathematical problem on the scroll. What kind of mathematical problem? Do you really believe your mind would take the earth-shattering ramifications of what Archimedes discovered? Of course not. Where is the scroll now? Ah, an excellent idea. I'll tell an imbecile like you whose tongue is quicker than his feet. If the city guards tortured you, you'd sing like a canary. The scroll is safely stored here in the workshop.
The work of Archimedes must be preserved for posterity at all costs. I must also prevent his knowledge from falling into the wrong hands. That's why I've hidden the scroll somewhere where it can be found centuries from My now. pewnie odnajdziemy. Master, I do not wish to offend you, but you seem somewhat absent-minded of late. Perhaps you remember how you searched for the sketches you made for your last painting? You hid those carefully as well. I'm a genius. Absent-mindedness comes with the territory. But because I'm a genius, I've also begun noting such things since my last incident. And I placed them in the care of my latest construction. Are you referring to the cylinder? See, it protects my writings from prying eyes, and I only need to remember a single hiding place. The cylinder. As you say, Master. Ah, here's the book I was looking for. Follow me next door. We still have a lot of work to do. See, Master Leonardo. Leonardo, no wiecie co, tak też pomyślałem o tym. Leonardo. I'm in Leonardo da Vinci's workshop. This can only be a dream. Never mind. Leonardo obviously considers Archimedes' writings to be of great importance. I must find the cylinder. It holds the clue to the whereabouts of Archimedes' mathematical solution. Leonardo da Vinci, bo wiecie co, to mnie jakoś tak... No i ten obraz, nie? Też bardzo znany. Nie wiem jak się nazywa, ale to, bo tak z Asasyna też kojarzę, nie? No dobra, pojazd. Wow, that's a... what is it actually? A weird cart thing. Zobaczymy, może coś tutaj jest. Lewarek. No idea whether it really worked. Sadly, I don't have the time to find out. Aha. A lewarek? Could be some kind of hoist? People shouldn't leave things standing about when I'm around, especially not useful inventions. Jezu, gdzie ty to schowałaś, powiedz? Schody na dół. Tu na pewno nie będziemy jeszcze wychodzić. Amfora. Ale to jest jakaś inna, nie? This amphora contains scrolls written by Archimedes, which survived the burning of the Library of Alexandria. Max was after these writings for some reason, before he was kidnapped. Maybe my strange dream will give me a way to find out where the writings are now and what they mean. Aha, czyli to jest ten pojemnik i tam były właśnie te notatki. No dobra, tylko gdzieś są teraz schowane. From what I can decipher, this is correspondence between Da Vinci and his old teacher, Verrocchio. My memory Verrocchio. skills aren't up to a full translation, though. Okej. Narzędzia. No idea what that's supposed to be. It's best if I take a closer look at it. I'll take this whatchamajig with me. I don't think that personal correspondence between Da Vinci and his teacher Verrocchio is of much use to me, especially seeing as I can barely translate any of it. Dobra, czy nie potrzebujesz tego? Dyplom mistrza rzemieślnictwa. Okej. A master craftsman diploma belonging to Verrocchio, Leonardo da Vinci's teacher. I wonder if he was as smart as Leonardo was. After all, Da Vinci must have learned some tricks somewhere. No w sumie. Stealing a master craftsman's diploma isn't going to improve my skills as a mechanic. Chociaż mógłby być takim, wiecie, samoukiem, nie? Laska. An ornate walking stick. Mogę zabrać? Mogę. Spakowane malowidła, proszę bardzo. About a dozen paintings wrapped in paper. Perhaps commissioned work that Da Vinci did to earn a living. True, I am a bit of a magpie, but I'm not going to cram that in my pocket. A tam gadasz. The Madonna Benoit. A, no widzicie, Madonna. Back in the future, it's in the Hermitage in St. Petersburg. I went there once with my dad. Of course, that was in the past of the present, not in a dream of the past. Okej, książki. That really is a lot of books. Max would be thrilled. Fascinating, but it would take forever to read them all. What? Steal a famous painting by Leonardo da Vinci? It will be extremely valuable in my time, but I'm not sure this painting's strictly real. Dobra, pełno książek, spakowane malowidła, puszka farby, A bucket of red paint. czerwonej, Oh, I just know this ends in my threads covered in paint. płótno, An empty canvas. I understand that every great painting started out like that. I'll leave the canvas on the easel. dobra.
Lewe ramię wagi. I can't see the other arm. I can't reach it. Dobra. Ten pojazd. Ciekawe. A, jest jeszcze No waga. idea what this construct is really for, but it looks like a huge set of scales. Dobra, czyli jest jeszcze jakaś... I The prawe. right arm of the scales. No to mamy lewe i mamy prawe, tak? There's no weight on it, and it's not moving so much as an inch. There's probably a small catch inside this hole that keeps the scales locked in position. No to co tu można by było? Ewentualnie tym? Niekoniecznie. Tutaj coś mamy. Sticka. The walking stick isn't sturdy enough to loosen the catch. Aha. Sprawdzę, co można, no nie? Tutaj dookoła tymi przedmiotami. I'm sure I can use it to lift the vehicle or tip it over, but what good will that do me right now? Nie mam pojęcia. Ale zawsze możesz spróbować. Lewarkiem. The hoist won't make the scales move one bit as long as the catch inside that small hole isn't loosened. No to nie wiem. The poker doesn't fit the catch. Aha. To może miecz. The sword doesn't fit the catch hole. Jezu. Nic tu nie pasuje. Ciekawe, co? I've not painted since the period in life when dipping your foot in the pot and smearing it on the page were sufficient for master status. Tu można przejść w ogóle? I'm not done here yet. Da Vinci told his pupil that the cylinder with a clue leading to the place where the writings were hidden is in this workshop. I still have stuff to do here. Da Dobra. Vinci told his assistant that the cylinder containing the Dobrze. Czy tu można połączyć jakieś przedmioty? I've painted it red. A po co? Może teraz? The walking stick isn't sturdy enough to loosen the catch. Po co to pomalowane? Dobra, zaraz zobaczymy. Co ty chcesz tutaj? Now I can see the symbols much better. They appear to be a kind of code table in which every letter is assigned a cryptic symbol. Serio? I'll leave the canvas on the easel. The canvas is now marked with the impressions from the walking stick. It appears to be a kind of code table in which every letter is assigned a cryptic symbol. Aha. Ale do czego to? I'm sure I can use it to lift, but what? The sword doesn't fit the catch hole. Co tu mogłoby jeszcze ewentualnie pasować? Pojazd, pojazd, pojazd. O, lampa naftowa jeszcze, czekajcie. The box contains an oil lamp and a concave mirror. The oil lamp and the concave mirror are fixed firmly in the box. I won't be able to get them out without breaking them. Aha, no to... No to weź jakieś tu rzeczy, no. A, Headlamp. The concave mirror inside the box focuses and magnifies the light from the oil lamp. dobra. No jest to już coś. Może podnieść to teraz. Let's see if this hydraulic jack can lift the vehicle. Product tester Nina gives this hoist an A+. A tu jakieś dłuta są. O, przydadzą się. No to dawaj te dłuta. Chisels in varying sizes. I guess Da Vinci uses them for his stonemasonry. Aha, wszystkie trzy. Świetnie. Tu chyba więcej nic nie ma, co? Pojazd. Tutaj jakieś skrzyneczka. Chodzi pewnie o to, żeby teraz I can't reach it. tutaj... aha, może tak.
Któryś dopasujesz, co? One of the chisels seems to fit the gap. If I can just... There. I've loosened the catch. Pokaż to. There's a cylinder in that box up there. Fingers crossed it's the one Da Vinci secured his notes in. The clue to Archimedes' scroll. Pokaż. That must be the cylinder I'm looking for. Mechaniczny cylinder. Przycisk. Literki. Each wheel displays a number of letters. Looks like it spells out the names of cities. O kurde. Aha, a guziczek? A little brass button. Aha, że można... Verona, Rom... Da Vinci, jest coś takiego, można napisać, albo co? A ta, na... Kurde, to nie... Coś może tutaj z tego płótna. I'll leave the canvas on the easel. The canvas is now marked with the impressions from the walking stick. It Coś jeszcze chcę zobaczyć, słuchajcie. a master craftsman diploma belonging to Verrocchio. Verrocchio. Leonardo da Vinci's teacher. I wonder if he was as smart as Leonardo was. H i After all, O. Da Vinci Verrocchio. must have learned some tricks somewhere. Może Verrocchio? The Madonna Benoit. A, bo ta That picture, Madonna. it's in the Hermitage in Madonna St. Petersburg. Benoist. Ale tam chyba nie było na... Once with my dad. Of course, Tam nie było chyba... No nie było. Ale te, słuchajcie, a Verrocchio, Verro... I... Dobra. Verrocchio. Verrocchio. These notes should tell me where I can find Archimedes' writings. Ale miałem wrażenie, że literka jedna chyba źle Someone's jest. at the door. Un momento, I'm coming. A co, nie widzisz, że ktoś tutaj poprzestawiał mu rzeczy? Signore de Medici, how can I help you? Please, call me Lorenzo, my friend. I've come to pick up the painting. Is it finished? Ma si, a masterpiece. I will go and get it right away. Lorenzo. Lorenzo kupuje obraz. Może historycznie tak Here było. it is. I hope it is to your liking. It is magnificent. You are a true master. Nie wiem, kim był ten I Lorenzo. thank you. May I accompany you for a while, Signore de Medici? De Medici. Lorenzo de Medici. Scusi. Nie znam. Si capisce, Lorenzo. Prego! Who would not value the company of such a great artist? Join me at my villa in Greci for a glass of wine. So that's how the great master earned his bread. The Madonna Benoit was commissioned by Lorenzo de Medici. My subconscious is full of useful facts. No pewnie to jest jakieś historyczne, nie? I found Da Vinci's notes. Now I need to decipher them to find out where he hid Archimedes' scroll. No to pewnie, czekajcie, no to pewnie tutaj, no nie? Ooh, this is a tough one, even with the code on the canvas. But if I've done it properly, then the final entry says, Greek safely concealed in the painting of the Magnificent. I guess Greek means Archimedes, or rather his scroll. And it's hidden in a painting that shows or belongs to the Magnificent. The Magnificent, eh? No to co, to w tym obrazie, co teraz sprzedał? No też tak może być. I'm not done here yet. Da Vinci told his pupil that the cylinder with a clue leading to the place where the writings were hidden is in this workshop. No to może tu? W tych obrazach gdzieś. About a dozen paintings wrapped in paper. True, I am a bit of a magpie, but I'm not going to
No bo wiecie, o co chodzi. W jakim tutaj... O jakie tutaj malowidło chodzi, nie? Muzyczka jaka fajna. Spakowane malowidła. No tak wychodzi, jakby tutaj właśnie gdzieś w którymś może w którychś tych malowideł będzie coś takiego. I still have stuff to do. Da Vinci told his assistant that the cylinder contained the information. Leonardo da Vinci's notes. The only Grek entry bezpiecznie says, ukryty w obrazie wspaniałego. concealed in the painting of the Magnificent. I suppose Greek means Archimedes' scroll, and it's hidden behind a picture that has something to do with the Magnificent. Who could possibly be more magnificent than Leonardo da Vinci? Może o ten dyplom chodzi? Studying a master craftsman's diploma isn't going to improve my skills as a mechanic. Co myślicie? A master craftsman diploma belonging to Verrocchio, Leonardo da Vinci's teacher. After all. Dobrze, no to może będziemy kminić w następnym odcinku, co wy na to? Co tu jeszcze można by było ewentualnie zrobić? Znowu coś z tym telefonem? Wiecie, ten telefon to mnie tutaj... No ale to by się łapka pokazała, nie? Bo to o to chodzi. Pojazd. Może jeszcze coś z tym pojazdem mam zrobić? No tutaj już nie, a tu znowu ona tych... spakowane malowidła, ale to są wszystko spakowane, więc jakby ona nie chce ich otwierać, jakby tutaj było pod jakimś, I am a bit of a wiecie, któryś z tych malowideł jakby można było otworzyć i może tam za tym będzie coś, no bo tutaj nic więcej nie widzę, chyba że pojazd można jeszcze, słuchajcie, przesunąć, poczekajcie, bo może jeszcze na tą stronę, na płótno. idea whether it really worked. Sadly, I don't have the time to find out. Aha, nie. Nie, bo wiecie, o co pomyślałem, że ewentualnie jeszcze to przesunąć w stronę płótna może coś. No dobra, będziemy kminić w następnym odcinku. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. No i co, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.